Hello mga kawaraynon, so for today's video, so nagluto ngayon mga kawaraynon himamahin bilanghoy. So as you can see nga dagko talaga hiya, kaya lulupa ko nala namon. Nga nagandam na po ako, hanlusong namon. Nga ginhugasan po ito namon hiya, kay ginpislungan na itohin mga humay. Kaya kailangan talaga nga hugasan kay mahugaw iton. Nga naka-stack la iton. Nga ginsulod ko na po an mga gintuon namon nga mga bilanghoy. Damo po iton hiya, kay usa iton hiya kapislong. So kukurian talaga kini pag binayo agay. Pero okay la ito. At least ginkurian mo ngan pag kaniyan bawi naman hin makakaon ka ngan syempre diri la ikot makakaon kay patid mo mga kag-anak ngan syempre pati gihapitaton mga kapitbahay nga nakita dida pananagan taliwat kay bawal kita maghangol-hangol kay syempre nga diha amon mga kawaraynon kay kun hino it may ada tatagan ka dapat diri ka hangol kay mahangol ka nga ni pag ikot hirat may ada diri ka liwat tatagan salit di liwat kailangan mapagbigay ka para kun hiraliwat may ada diri makaarawod pag-aaro, diba? So bagan bulos-bulos la ba, syempre good dapat kita nga mga kapitbahay para maupay gihapit pag dumarahit imo mga kapitbahay. Syempre pakapakaanay kita nga da kay napaka maaram ko na magbayo, takaiba man ako ng maaram. Charot, balitaw. For sure marasa ini nga akon linupa kay kay pati nakbalhas nagkakasurunod na nga dahanak binayo. Direk maaram kay baga dayo nala nahuhulog aghirap paniguro nga mabayugod. Ay nako nai-stress na nga nakiton nga da pero sigila. Nga nanakon ngayon ginsusunod mga kawaraynon para gihap ka mo mahibaro. Simple la. Duhala hiya nga kailangan mo isunod. Di mo na kailangan hinda mo pa nga resekitos. Simple la. Kailangan mo lahin lubi nga kinagud nganhin asukar amula iton balit tudula bisan pira kabug-os nga bilanghoy it imo hiton himuon ngan igpislong mo ngan butangan mo kagud nga lubi kinagud nga lubi bisan lang nga ni usa ka buok okay na iton ngan it asukar syempre nakadepende gihap hit kada mo hit imo gin lulupak nga bilanghoy. Kay ada kasi ito imo panrasa kung mahilig ka magtamis, go, padamuha iton. Yan syempre kahumanhadton mga kawaraynon nga akong pira ka minuto nga pag binayo. Natapos gihap. Nganhin gimbuligan na lang ani ako ni Nanay Pasing. So shout out nga yan kan Nanay Pasing nga nagbulig pa ako nan akon paghukad kay daramanggod nga ako lang nakada kay an iba nan nga ngawod kay nakabidyo ko no hasos kay nakita hira nga hiya apigud kun hiratak vlog nanahadlokhan camera so balitaw syempre bagan kuan giya pa era kay bagan ako confused pa hera kay ako bagan higara nagulak kini nga pag binidyo bisan diin ngan man hadton mga kawaraynon syempre nga danahan pangaon. So amla nga yan adto mga kawaraynon, comment, like and share and follow na po. Thank you for watching mga kawaraynon. Bye bye.